世界の辺境マニアです。家の中に国境が通る村がある。実際に6人の首を刈った男に会いに行った。そこへたどり着くまで、ゴーハティからわずか 480km なのに、6日間もかかった。列車でディマプルへ。そこから陸路でコヒマへ向かう。目的地は、ナガランド。ここは、誰でも入れる場所ではない。ナガランドに入るには、外国人登録事務所、FRO で入域許可の取得が必要だ。さらに、その山奥の村に入るには警察署で保護区域許可証、パップも取得しなければいけない。許可の申請だけで、2日間もかかった。この先、想像を超える出来事が待っている。পৰা আহাতেন 2 দিন আগত হয় যোৱাকালি তৎকাল হৈছে আজি নহব আজি নাই মহলে মতে চাইছো আপোনালোকে মই দিয়া নাছিলো মই এতিয়া জাস্ট দিছো এই যিজন আৰু এজন আহিছিল আপোনাৰ আগতে এইজনৰ মই দেখিছো কেনে কৈছো 2 দিন এদিন আগত এইটো কাৰ হয় मेरा ना राजगीर तुम्हारा 1 नंबर पे था या तत्काल पे कितना नंबर पे था कल 1 नंबर पे 1 नंबर में परौनी तक जाना है ना जी मैम कमकिया से पेमेंट कैश देगा या ऑनलाइन करेगा कैश देगा ए 2 नंबर 1 नंबर এইজন আছে বলে मैम মই আছিলো মোক দিছিল আপুনি আপুনি বুজি নাপায় আকৌ আপুনি তো অলপ আগত আহিছে এইবিলাক মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে বুজি পাইছে তাৰো लिखने का नाम किसका है मेरा मिस्टेक भी मेरा ही पेमेंट ऑनलाइन है क्या कैश कुछ ही समय में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है धन्यवाद
नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। धन्यवाद। चाय कॉफी चाय कॉफी कॉफी 30 का है, चाय 20 का है। पानी बोतल स्नैकर्स चॉकलेट अब खाओगे? ठीक सर। हाँ सर, कॉफ़ी 30 सर। आप कितना दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा। ये पकड़िए।
One day older is older. One day older is older.こんな辺境、あなたは行きますか？この旅が刺さったら、次の辺境動画で会いましょう。